Mr. Rayman, hello. Mama, yung pero mama. Tingle. Nagrinig yung isa ko. Sabay-sabay. Napindot ko. Napindot mo? Hello, PS. Be with you. Ang init. J.R. Banjoya. Thank you, Audley. Thank you, Jen, sa top 3 ko. XO, hello. Mama, zero mama. Timang yarn. Ayun, mas ano na siya. Hindi na mainit. Hiroyuki, hello. Marcel, hi. Thank you so much. Nananatero, mama. Rebel, hello, Rebel. Rebel na this. Hi, Supremo. Kolokoy, hello. Kolokoy.
Yasuka, welcome back. Oppa, hi. Hi, Oppa. Rest, Oppa. Melco. Ano ka man ni ko? Mike, luar. Hi, Black Coffee. Hi, Jay. Warrior Ghost. Hello. Hi, Silent Mood. Shari. Baby Chris. Baaraa. Baaraa. Hello. Hi, Chico. Chico. Hi, Boss A. Na, na, na. Bakit mas maraming nagsasabi na mas masaya yung childhood ng mga batang 90s kaysa sa ngayon? Bakit mas maraming nagsasabi na yung mga batang 90s mas swerte sila kasi mas masaya yung mga naging childhood experiences nila? Simple lang. Mga batang 90s makinggan nyo to. Lapit ka konti. Yung panahon natin hindi pa uso cellphone. Hindi pa uso yung Mobile Legend. Lalaro ka sa cellphone, manonood ka sa cellphone. Na, 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 na. Thank you, Hesuka. Hesuka. Grabe ang ganda, gayang-gaya ko yung turtle sa gilid, Pads. Gagayahin ko tong isda na to, Pads, okay? Boulevard City. Go lang po, tapos na po ako. Anong ulam, boss? Angelique, hello. Hindi nag-iimik eh. Sorry, no.
Dan, 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 dan. Ba, ano ba, ano ba, ano ba? That truck. Yerba mate, hello. Hello. Ano, 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 ano? Hi, Jacob. How are you doing? Just passing by to say hello. Kano, hello. Boston, la dumadami kayo. Hindi na ako nagsasalita dito. Hello, Yuka. Yuka. No. Boss Bravo, hello. Kano, thank you so much. Lemillion. Lemillion. Yes. Yes, yes, yes. Hi, Bayag. Oily face na siya. Tris Callion, hello. Gangster, hello.
Hoy, sino ka ba? Artorito. Sino ka? Hi, Gapo. Di ba magpakilala? Ano bang meron sa ano? Ang challenge. Sino nagpa-challenge? Anong sasayawin ko? Hindi ako marunong, guys. Siguro madami na akong beans na yun. Meron na akong sumayaw. Pero sumasayaw lang dito eh. Pagkanta naman wala. Binigad na yun. CCTV, hello. Hello, ma'am. Peace boy, hello. Toktik. Toktik lang. Hello, P-Hard. Hello, hello. Hi, Arf, Arf. Arf, Arf. 2K. Yes. Ikaw ba? Babagsak. Na, 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 na. Hi, Gus. Gus, Gus. Yes. Thank you sa pag-like, Arf, admin, Arf.